हाई फ्रेंड्स चले एलाम नतून एकटी भिडियो निये। देखो सकाले सब काजकर्म सेरे आमी रान्नाटा बसिए दिएछि और भातटा हये गेछे। एखन आमी भाजछि कलमी शाक। और चलो तोमरा एकटा लाइक दिये भिडियोटी देखते थाको, आमी रान्ना बान्नागुलो करी। रान्नार सबकिछुई जोगाड़ हये गेछे, तो चलो चटपट रान्नागुलो करे निई। शाक भाजाटा हये गेछे, एखन भाजछि चिचिंगा भाजा। एरपर माछगुलो भाजबो, तारपर माछेर झोल बसाबो। तो चलो देखते थाको। মাছটা ভাজা হয়ে গেলে ঝোলটা বসিয়ে দেবো। আর এখানে দেখো ভাজাগুলো রেখেছি, মাছগুলো সব ভাজা হয়ে গেছে। এবার চলো ঝোলটা ভালো করে কষিয়ে বসিয়ে দেব। মাছের ঝোলটা দেখো ফুটছে আর একেবারে পাতলা করে মাছের ঝোলটা করছি। আলুগুলো আর একটু সেদ্ধ হয়ে গেলে মাছগুলো দিয়ে দেব, তাহলেই আজকে রান্না বান্না কমপ্লিট। মাছের ঝোলটা হয়ে গেলে। আর এতক্ষণ যারা তোমরা ভিডিওটি দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এইভাবে সাথে থাকার জন্য। देखो बंधुरा आरो दुटो शाड़ी निये एलाम। और आमी जेहेतु बाड़ीते शाड़ी परि और शाड़ीटा आमार बेशी लागे, तो चलो दुटो शाड़ी एनेछि तोमादेरके देखिए दिई, तोमराओ देखते थाको। दुटो छापा शाड़ी, तो तोमादेर कोनटा भालो लागछे जानियो। और एमनितेई बाड़ीते आमी परबो अर्डिनारि, तो तबु तोमादेरके कोनटा भालो लागे तोमरा जानियो। तोमादेरके भाबलाम एकबार देखिए दिई।
এখন দেখো রাত্রে রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি, ভাতটা হয়ে গেছে। এখন দেখো চিকেনটা কষানো হচ্ছে আর আলু দিয়েই করছি, আর আলু দিয়েই মাংসের ঝোল খেতে পছন্দ করে আমাদের। তো এখন কষানো হচ্ছে, ভাতটা নামিয়ে রেখে দিয়েছি। রাত্রিবেলায় গরম গরম ভাত আর চিকেনের ঝোল, দেখো ভাতটা নামিয়ে রেখেছি। তো বন্ধুরা আজকে আর ভিডিওটি বেশি বড় করছি না, এখানেই শেষ করছি। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিয়েছো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।